Michel Mayabou. Banaini Balonji ba Congo Gold TV moi wenu moi kabiji jikajimana kukumbana jini sumbila londando wenu wanu munikili wako itu tubanunzila achibijulu kujinana Ahmed lelu tukuja lelu tujitwakula achena bwalu chibantu bonse bakula mumbanza chena bwalu chinchamyanda milonda kujichukuita munwafanga wa mukongo wa mungalata musungula mu province wa Okatanga jina jenda mukalenga mukaji Dominique Munongo Amianda idumakula ya kansunga un tribalisme entre Benakasai ni Benakatanga ani benebisami kwa bishile shilangani mukalenga mukajeu ujuwamba ni bana betu wa Benakasai banyema mukasai baya bakasomela kuliseka lwa Katanga babenga bwa kuibaka mwa mukasai bwa kibaka mukatanga kimushikijilano auto watu unikika biti wambi ni bana betu ba Benakasai baji bambwa mumbuka ni system wabu wakuja kwa mbwau bainenda kukatanga kuchena mboto mboyonsu mijika bajana lelo bakwata baja maraba bakwata baja lelo bakwata baja maraba bakwata baja alors miande tu bayi mona hakala hanaka yivu ya tribalisme ani kansunga nsunga lelo mu 21e siècle tu lelo Kongo ni miande ichiji ko kuitunguluka kabiji wachingani ikala président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uluche tribalisme mujitunga je tete ja Kongo mungalata mais tout mona bakwa baju kwa tinabu mujumu bachipuita munafanga buchipuita munafanga wa Okatanga wakula usuminina a tribalisme ou créer haine ou créer lukinu entre bana ba mukongo mungalata wamenya bambe na Kasai abambe na Katanga abambe na Bandundu kiwalka tuja lelu chena ngakulato nimuso waningende chebikolokolo byanye kujumulu manyi mukaji mwena ntanda yonso wa mukasai oriental afila wenda mwenenu ayo imina myanda milonda kujichiputa munafanga waluseka lwa Katanga njini loma bwani nutulonde shaibimpa kumbangi kwandonga mwenu kundekelu wenu bwanenu ngayenu jumwenena muji ba mwena ntanda balumani bakaji bakula bafila wabu mwenenu ayo imina myande ngingela mwena shan wetu moyi Michel Mayabo mwela moyi ye ujuwenza makanda Congo Gold TV ni mwela moyi bwa ni mwela twasikidila bwa myanda yiju kwata mu ditunga jetu ja Kongo mungalata Ningela kabiji réalisateur wetu ujani ma caméra ingénieur Jonathan Madika ujumunga tumwa ditu réaliser ye kujuwenza bwani nsika nyabayon sinunga tumwa ditu londai ndinu lomba bwase nu like ndonga mwetu eu et puis nous partager kabiji kalama ibilenga bwatu kajumunga tumwa denisha bikolukolu byetu kubalumani bakaji bondumu nainga yenu twasa kidilai Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Tutu wetu ao? Wetu ao. Ulwa kutambela ko jine jeba? Jani nani Jonas. Tutu Jonas taile ko kukamera ketu et puis ngulo mwa kulo ko jijikola. Tujiko ndukongula kukwela achitangila myanda myakula kujichukuta munafanga wa mukongo wa mungalata. Mukalenga mukaji Dominique Munongo achitangila kansunga nsunga un tribalisme mujitunga jetu tetu. Ujuwamba ni bana betu ba mukasai badibanyema munemu baya kukatanga kaba bibeka kwa bukuji babalela to bakibaka kukatanga bakasomo kukatanga ba instaurer ni kutimu wabu wakuja kwambwa kukatanga uju créer tribalisme kansunga nsunga kenu akidila geste ani myanda yidibana betu ba mukasai bense dusekolo wakatanga to chiba kwambe ba bwale bumbishi menyi ngambanya abumbusha abalusha kwa wabu balabibaka kwa wabu wali baba nyema munemu bakasa kwa benda abanyema munemu bakasa kwa benda eyo kichiji na chicha kwambachi pingi amwande uwa ku créer kansunga nsunga mu Benakasai ni Benakatanga ulwamba chingani kansunga nsunga simfuma jitunga mukabela pingi udumwambele ye chingani bwali edumga chumwa di créer kansunga nsunga chene nji jikwa ja kwamba to twasikidila wabonyi eyo mwane tuwetu ao? Wetu ao mukalenga kamuna kamba. Uliwa kutambile kwa kujine jeba? Jani mema mutamba Benoit.
Mutamba Benoit echi tuji munyongo mwetu wanyungulukilwa kwetu wa Congo Gold TV. Chene bwa chetu na chalelu chichitangila miande myakula kujichuputa munwa mfwanga wa mukongo mungalata Dominique Munongo musungula mu province wa Okatanga. Chuputa munwa mfwanga eu mujula kansunga entre Bena Kasai ni Bena Katanga. Njika jibwa kwamba mwina mwandiwa. Kujiko ku bipuita muna biko au bipuita bina mfanga bijika bibimanya mujumu abito bwalu ajuhanyila chakwa kula bwanyi umanyika mujitunga kwena mwa ku kwangata bintu bya bibi bya separation ani meima bya di mwakuta abantu nyoyi bwani bantu bafika kudidi separato et aussi bwalu buji mujula bwalu bubi bwachinyi bwalu abu mbufila jitaulula akacha Bena Katanga ni Bena Kasai kaji tujuma kwamba bimpa mfumo waje tujitungeje mwena Kasai pinjeu aji chupuita mona mfanga mujula bwalu bwani kwikala separation ani malo aji mwa kujula longi mumichima ya bantu bwa kwikala separation entre Bena Katanga ni Bena Kasai chintu achintu chibi bwani mema akulule jije ndaji alomba Bena Kasai lusa amonenyi njumwenze chilema bwa kuenda bantu awu mbaba jambwa badiba ba instaure system wabalo bajambo mukatanga banyema kwabo balobi baka kwetu muntu mkwabo badimwa kala bamunite mwabwa mujumu kukatanga ujuma kuyakibu keba plus vide kuiba kisha katanga change chilema chanyo badiba nyema ambujima balo katanga bwanyi balo benzi mijumu ani balo ba instaure system wabalo bajambo balo bajambwa Task jila wabunyi penye chije wakwambila bana betu bine ba Bena Kasai bajumbuka munenka baka munemu nashika subukansona kai mwamuto baka kulisika lwa Katanga eshimi abaya chanana ulwa kwambile babishi mema bumwena Kasai njinga kula aletention wa Bena Kasai bonsu bajukulu bumbashi kuina kubabende kujiba bahende lako munemwemu muchiju plus vida ya bunyi ya kula kwasi kumuya konsuko kakujana ma place vide bana betu balukila mumbujimai balwa basa mumbujimai bwanyi kwetu kakujiminito kwetu kuyanu kumpala kabika jibatuhenda kabijito kijijanja ndekelu jinjinaja kwambila bana betu bajaye twasikijila wabunyi tatwanyi mema kijuba kwela twasikijila Nkala mwene Kongo tutu wetu awo yayi tutu tujimundo ngamotu wanyungulukilwa kwetu lelo chene bwalu chetu chichitangila miande milonda kujichukuta munwa mfwanga walusekalo Lubumbashi Dominique Munongo amianda ya kansunga un tribalisme entre Bakasayen ni Bena Katanga ujamba ni bana betu Bena Kasai kimi baka kwa buto mbaye kukatanga bakiba kukatanga et puis ba instaurer système wa bwa kuja kwa ngwa ukatanga katanga batu bajambo to Bena Kasai kiba jimuka ni chika jilu cha bwa chicha kajambo ukatanga ulwa kwa mahebe bishi ya chite chene bwalu echi ba kula ko jiji ko ba bana betu batulonda ba ko apachena bwalu tujitwa kula nungwe wewe tetu tujiba kongole mwabuji baye kukatanga mbaye mukongo kimba yande woru wa kongo to nangwawo chikwita muno mfango jwa kula bintu bya nangwa kene ningelelo amenji bimpa to bwalu tetu bonsu jiba kongole tujanu mukongo katena ba to kande woru wa kongo to nangwa bana betu basomba ni jitalala kujiba jibasomba habu bamba into tutanchila mwaba kampanda province ya Kongo kakwena numushindu wa kubenga nito katena bwa kuendelanga na bwalu lelu usu France utujinenda kuhanga kwa malanda kuendelanga ni matunga ni makwapo inje utetu bikala mubulonga mabwatu etanga ni matunga makwapo ibaji Kongo wetu je evolue pinye chija mnashiputa mnamfange nchingani imana aloma ko kuba Bena Kasai lusanyi eshatunguka ni nyani alomba Bena Kasai lusambana babu tusomba mwabo umwehele tujibana ba muntu twasikijila wabonyi mugulumpa wetu awo ulwa kutamlo ko jine jeba wakuliko jiji kola utanla kabijika mihaketo jino jani nji Sylvain Mulowayi tut Sylvain Mulowayi tujuku ni mwanda wa kukukonga ditu kujale lweji echi ndonga mwetu wanyungulukili wako etu mukongo Gold TV lelo chene bwalu chetu ncha chichitangila amianda myakula kujichuputa munwa mfwanga wa mukongo wa mungalata musungula mu province wa Okatanga Dominique Munongo ulimakula amianda ya kansunga un tribalisme a Bena Kasai ni Bena Lubumbashi ulimakujile mwako yobishi to au nyanda ijibana betu
mukachi mwa kula jiba kula bintu bya chanana ibintu bya kudeturira na bijitunga bwalubwa jiba jimuntu munanga ula kubancha kujibwani bwalubwa jiba muntu munanga jitunga jabu kena mo kusuwete bwani bintu bibi byenze kumujitunga jabu to ujusu wete bwo kulengeje jitunga jabu bwani bobo bantu bakwabo bajaye bamone mushindo akutanchile jitunga eti nangu bajibanyanga anyeshi bajubika langa na mukachumo kwa kula bibi mbana betu bangujitunge mume kimba manye chijibu benza to bajiba kula bintu ebi mujihanga bwalubwa muntu jumunanga musoku wabu ujusomba uwibaka bwani bantu bakwabo bawutanchile bajibalo kuleha jiba lo bafika basana musoko wabo mwasa bimpa mulengeje bimpa ni bintu byabwe ni bijibu nabyabi pinje badi babatanchila haba manito wa markre mukasai mbasi bajibasa abo sianu bana babo ni muntu pinje we ujumuka munem ubenga mwakwasa kwenu uyukasa kubabenda abija sat ujinga pinje ni mwakuko solola anga kuilumubi ajikinji nanga jajitunga to anjuko solola jajitunga eyo pinye chitangila myande myakula kujichukuta munamfanga ujula kansunga angati ya bena kasai ni bena katanga ujuambe bachini parce que mfumo wetu ajitunga mubenga kansunga kimunanga tribalisme to chije bakwambila bachikuta munamfanga ujuke bakansunga mubantu nchingani jinge bakwambila nechikuta munamfanga ni tetu katwena bashilanga na to tujibonsu juko baja mufika bwalu bwajuko baje tukinjishilanga na to hikala mwakulu mushilanga na kadi tujibantu bamwehela katwena bakosoloka to ujwa twikala ni bakosoloka bena kasaka bafumo wakuya mubulaba bwa lubumbashi to chimwane tudiwa kule chintu chachana na tetu ni bene lubumbashi tudia nubantu bamwehela bwa lubu tujitwendelanga katwena ni mikaduto pinde ujije byandekelu ujwambe babishi jija njandekelu njani bana beto kabalondi bya kwidi abantu abato batamba kunanganga no mujinanganga na jajambe jija katufuka naji nzambi kijija njandekelu twasikijila wabonyi twasikijila madam tutu wetu awo ya tutu ba kutamela ko jine je botangala ko ku kamera ketu yani mema nji Jeremy Kalala tutu Jeremy twasikijila wabonyi bwa kula kwanda muna kujibikile jetu tuji ndongo motu wanyungukile wakwetu wako Gold TV lelo chene bwa tete tukuja lelo nchitangila amyanda myakula kujichukuta munamfanga wa kusekelo Lubumbashi mukalenga mukashi Dominique Munonko amyanda ya kansunga muja kule jenda mwakula bwa kansunga entre Bakasayen ni bena Katanga ni bena province mikwa mwabawo mwakula wamba wase bena Kasai kimi beka kwa buto bumbuka mune mubanyema mwabu bakibaka kukatanga bienze muni kukatanga kingwa buto mune mkimwawo et puis bumbuka ni système wabo akuje kwa mbwawo baka mwa instauré ku Lubumbashi pinde umyande tutu mona hakala onaka myande ya tribalisme ya kansunga entre tête une province mikwa kadi président wetu wale leo ujulite contre tribalisme ani kansunga kadi mukalenga mukajeru mubangu luila chilumbo cha tribalisme wa kujula lukinu mubantu ni bamoni bakwa chije banachi akwamba mina myande inchingani kwa kula video chinji membo kwa kula nchani tribalisme ki muimpano to watu tumunana myanda yi biyenze kakati tribalisme ki mubanga lelu to tribalisme mubanga antante adi mubanga antante nashi ba ancien président bavukogo bavwa no balite bwa ni tribalisme ikadi ko okto ito mu hindi hanga chi président fachi bukalenga mulite bikolo chintu achi mutamba kuchimanyina mumalu endo wonso abwincha bwakwenza mwimanyina tribalisme bikolo niyo imyanda yi kafu yende yishiko ko bwatu bomona surtout bana betu Bakasayen mu peuple yonso tu dinendo bwa République démocratique du Congo tusana Bakasayen baba kina bikolo tupi baba kina partout myabyo sudi banasha nangute tujie tuni bakwa buba bisamba bidibilo munem tutusomba na byanu bimpa tutu en envers eto tutusomba na bwanu bimpa bubana betu mwabuji Kasayen kukatange kino mwabuji yonso jusanga nyibu janu musola wenda ujusanga nyibu nangu tribalisme ki muimpano to wa muntu kwikala inenda kwikala yene ni mwana abunashi chiye député national munongo mwa mwenzachi kinshi twane chimpa to tutubi muna mwabeu kinga kumanzu bubienza mwabeu lelu wafu timushano katanga janu kenda kaye kumpa nangu ye ya muluga henda ni bwalu bwabwe nangu
justice mbimpa munanga nenda bwalo chinto achi president muchilite bikola nangu justice udi mwa kumunanga nenda kudi prendre en charge bwalo tudi bamuna nashe mu image mudi babwela ku kolozi bashibe ya bantu bashibe famille mujima bintu yabwe natudi nabi mu telefone mu bintu yabwe nangu ena yabwe na iki mimpa nuto bimpa bintu yabwe na bi babilekela gashidi mwabudi mwana omwe na kongu yonsu sanga dibwa alisanga na no aleza nudi ya kwesa nudi ya kumbanda nudi ya kubanduna aikale ya no aleza bwana to mwabeu ndi mubula bwa Kongo chena bu muntu mwenye to batu tulisana sho muntu ke bokuya mwabeu quelque part ke bya sho ku katanga surtout ku katanga miko province miko abu ya kunto akwa muntu ju difika mungu disanga na no muikala angoisse kai disanga na no muikala lezo to na ko tetu bina bakwa bikabi twenze tu bongo bwani ujuka mwabeu ya province we ni anga province mko abwa ndini famille ko nangu di mwaka retrouver un certain endroit comme ça bangenze la bibi nangu bibi tweshe tu bo wa buni nangu shidi bambaka bili cha bana betu balekela nukumbuka kuyani twayi kukatanga twayi watu tumuna mashini moto konswa ayanu mahata bantu baje kukatanga baya nangu biji bagake boko baba yanu ko takabena shini bijimu yako to muntu ju benga kuye kuzwenza mujimu munemu na shwa kwambula mashi kwana je me kukatanga umusangana wenza mujimu wa me ubenga wenza munemu nangu mu province wetu mujana makuta we musombana bimpa nilunga nyi muji maîtriser udiwe tanu makuta oliye wani ngaya nukukatanga ngaya nuwe kuchinsansa ngaya nuwe ko kukuji makuta to na ku province mujamu makuta bana betu bigala bobo amuni lutulu basomba umvo mugaji babamba nimbaye ni kutima wabo wakuje nimbo kunto kwa bintu bigabe yanu bimpa to nangu kimbimpa nukuji wegeshe mushinga kwegeshe ni province wetu kaji mushinga bo wala babamba ni balu kuneko mbalo kibako kuneko ça c'est vrai c'est toi travailler un certain temps kulubumbacha umuna baka sayemba binga kuibaka muneme bakibaka ye kubasangana babunyi bajibiba ko kunto jana baka sayen kimbaka tangeto bajibiba ko kunto kwa nangu baba china munemu benga kuibaka muchema chilipa benga kuibakila munemu nchinga nyito en tout cas toi ce que tu dois bunyi udi mwa kula malo onso ni umona ni bana betu balumani bakaje mbakuteleja bwa mubelu udi mubayesha ni jikande mena jamyanda ya kansunga sunga tribalisme kuji mukalenga mukaji kuji Dominique mwakula kulisekalo akatanga wewe ngaiba wambe ni justice amunanga na nini bwa myande ni mwakula kimyanda mimpato bwa tete ngoto mbujima yemu tudi ni bantu bonso tibakitila bantu bonso mukasa yemu kato ni bateka kansunga to alors ndingole toi sikitila wabuni yongini sakitila hani merci mugulumpa wetu mama journaliste wakutamela ko jina jeba nyene jani même donation bafwa tout donation tudi mundu ngamwetu wanyungulukili wakwetu wa Congo Gold TV lelo tuni chena bwalu chijibantu bonsu bakula lelo ncha malu malonda kujichuputa munamfanga wa mukonga mungalata musungula mu okatanga kuji mukalenga mukaji Dominique Munongo ulimwakula amianda ya kansunga un tribalisme entre bana betu ba mukasai ni bana betu ba kukatanga ujuwamba bwase bana betu bakumbujima ba kukasai kimbi baka kwa buto mbumbuka bakibaka kwa benda udibikila katanga ni kwa benda par rapport wa bena mukasai kimbi baka kwa buto mbikibaka kwa benda et puis mbala kwa instaurer système wa kuja kwa mbwako udana kukatanga ku chitumbo to mboyon sumishika Mijika ni chingani ni benaka sai bujana lelo bakwa tabaja malaba kwa tabaji chije ba wakula amiande inchingani mama journaliste nje sanga bikole ni ba wakula ko jiji kola ba bana betu londa bakumva bimpa nje sanga bikole ni ndonga mu uji muleja wa Kasai tribalisme entre bana ba kansunga sunga entre bena Kasai ni bena katanga ni bena bana betu baluba bagune chiji mwaba ko ena baluba kansunga sunga to bana betu bena Kasai batu bananga mwabuji bya kuja mushinga muteketa alors wakutangila katanga bya kuja bijibika la mushinga muteketa mwana itu abaluba mwabuji bya kuja mushinga muteketa tukumbana kufana byonse bijinabi wakwanje kuyeka sombana mwabawo akutangile kunwe wawenza ni ubangu buyishe bya kuje bwani bya kuje bikala ni mushinga muteketa nani bena nani bitaji ni bajibatachisha wetu papa bena bitaji bajibatachisha kise pourquoi bana betu bakunwe kumbamviza je kuye kusomba kubabenga kwa kuevite bitaji bya kunwe kuni
sombelwa kaseka sekoji bana betu ba bene kasai ba sombe shangana o amba ni usomba na shemu ne bujamba moni kunwe kunku mufuku wa sima uji mushinga kai ajiko kukatanga mufuku wa sima uji mushinga kai alors différence akiji muluba wenza kipi jibi mutu mubani ayena cha yakasomba kwa benda bamuto kufa mulumu lwani tusomba ko tubuka lengambo me ko itu akuyibwala bonsongo tibwala kai bana betu bajibumbuka bayakasomba ku babenda na chibobu ba maltraité babenzi jel bonsu mujiba benza bajibita buje bwa chimbo na shwe mu maltraité bi me wakuluseka lwa byajije byenda mu fefe donc muluba we musuku mukwata mukwachile ku byajije ka kwena bwala bwa kansonga nsonga ajiba kula bwala bwambo mbwa fikala bini mpuku ya munzu we muyele la mpusu eske mpuku ayi tusomba kabisa sejiye yonsulubi fikala bini mulubo mboki kwenda kumbilu nye wafiki mwaba wafechimba kuchukwa mu ayilekelana mama wani fokuishi kadipinje kuji muja kuledi achiputa munamfanga mwakula mucha kujichine mujika nsonga kabuni entre bena kasai ni bena kukatanga ikala président de la république mfumoto ajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uluisha kansonga mubantu pini yeye uji député chiputa munamfanga bantu bamusungula mais udwa kula muja kula jende muikala kansonga entre bena kasai ni bena province mikwa uju soutenir eba jakule jenda janye chijuju condamné bon moi ba il faut te manier bonne kansonga juka kwila hachi kansonga kenka banga kulele to se baga tu hata kukatanga ikale muluba ni vuni lumi uvuko achile yenda no hoho chikondu chituba tu hata kukatanga to benda munjanja lo amakasi ijibe jivumulo mo kupete lumi lwani mwabeu kenu kengele kwenze bishi kuhinga na chaka bishi le mungu muluba muibijele yanu mwabuji vi facile kuji ukengele ya yakasoma c'est pourquoi moi le ken mais bwa kansonga kenka bangu lele tasegijila waboyi yaya weto mkalenga journaliste weto ba kutamla ko jina jeba ina jani kapinga Naomi ser kapinga Naomi uji kutujomba to Congo Gold TV tuba kubigile ko bwa tukwela nkungu achena bwalu chetu chalelwe chena bwalu chibantu bonsu bakula amwande uji chiputa munamfanga wa mkongo mungalata Dominique Munongo mwakula achulu cha tribalisme. Alors tribalisme le 21e siècle uji bantu babunyu baluisha kubanshila kumfumoto ajitunga son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ulushe tribalisme pinye tulisangana muntu wakula usonsola bantu bwani tribalisme kala wo tribalisme chulubo twa kwamba ni kansonga ulimwa kujile ko mulubwe obishi muntu bukwamba ko mpesudu luisha mfumu na ajuli te bwani tribalisme magique yeye muntu awamba bwani tribalisme kala koko donc wenza bwa kuihata bana betu bajukuliseka lo akatangani balu kila kumya aussi longtemps que mu province wa Kasai oriental était tout toi qui dit la bantu bon se bajiba fuma ugoma bajiba fuma ku Kindu Mataji bintu bya mushindo abajiba fuma katanga kusibaji mu ne mbenza affaire yapo tribalisme mubi au chufita munafanga kene nyimwene ni muimpa wa malto fumo ajitungu julite bwa tribalisme magique ye henda mi pe kala kul mwene no wa fumo ajitunga bwa tuluisha bon su tribalisme tunangana mutetunga yetu bana ba mwena nko muntengu yonso penye chili bakwambele chiputa munamfanga ujumwa kula mwina malo bakwambele heba chini we en tant que mwana wa mujitunga ja mkongo mungalata bakwambele baljaba ni droit uji ni droit wa kuvote uji kabi ni droit wa kwambele muntu ni akule chimpa benga kwa kule chichibi chili bakwambele heba jibe jinchinganya ni mwambile basalekele mwene wendo amalu jumo nawo yebu mwana wa mwena Kongo kena mwaka luteka tribalisme haba Congolais hakachika cha uteka tribalisme hoto alekela mbibi au julu shamfu mwajitunga mujense jende ja mujumu ni mwene ni wendo wa tribalisme julu lite bwa tribalisme magique mimpa mkalenga chufita munafanga walekele twasikijila wabonyi yo merci tutwa mukulumba weto mama weto bakutambile ko jine jeba jinjanyi inje mukenga François mugenga François tuni lukongula kukwela achine bwalu chetu china chalelwechi chitangila myanda myakula kujichiputa munamfanga wa munkongo wa mungalata musungula mu province wa Lubumbashi wa Okatanga myande yi mukalenga kujichiputa munamfanga mujula kansonga achitangila bena Kasai ni bena Katanga ni province mishile shilangana wa mu bena Kasai ka bibuka kwa buto bakibaka kwa abu nyaba ya chanana et puis
ba instaurer système wa kuja kwambo uhende bena katanga uhende bena mbujimai bena kasai ni bena myabe mikwabo chiche ba kwakula abalo bunchingai abalo meme nyinga ko ngamboni chipwita muno fangao muhanga mujumo ujo kwata yeye ba kwakula kujiji kola bwani bantu be bana betu batumfu chipwita muno fangao ngongole ai congolaise mutu je tutetu ba congolais tetu ba kasane tetu ba congolais donc muhanga mujumo ai muhancha ye kwakula yi bwalu atu ba musungula mbwanyi to kuile ba musungula ke bena katanga ya buto ne ba kasaya ba jana ba musungula ba ye kwa tuka yina kaje moji sokute kaji tauluka anga chete to ba kasaya ne ba katange yo te ba chin nango mo mojo mfumo yitonga mo benga tribalisme te tu benga chiju kwita mfangao wenzachi kala muswa alekele mujumo wao mwabwenda bayinga no muntu kwa bakwata mujumo peji ka yande kelije bakwambila chipita munafangao amyande ende jimwenza yayi ujumwa mlubwani ayakulula lomba lusanyi esha tunguluka anangwa wani chipita munafanga hin lomba ba kongole lusanyi lomba ba kasanye lusa bwanito mfilai lusa chakula njiyi njomwaneno ba mfilai lusa twasikijila wabonyi yo mukalenga journalist yaya wetu au yaya uba kutomela ko jineje Alphonsine Bilonda mama Alphonsine Bilonda tujimundo ngamotu wanyu mulukili wako etu wako Congo Gold TV cheni bwali chetu chajitu kujalelu chichitangela myande ya kansunga nsunga ani kuji tribalisme mujula kote wa Lubumbashi uji balusho bana betu bamona kasai bamba ni mbumbu kama wetu mukasai bakaje installer ku Lubumbashi babenga ku baka munemu bakibaka ku Lubumbashi et puis mukani système wa kuja kwambwa baka mo instaurer ku Lubumbashi wewa en tant que mwana wa mkongo mungala tajika jibe nandi ya kwamba to ndingambila bana betu ba ku Lubumbashi ni balekele bena katanga balekela bidi benza vitetu bonsu tujibana ba mwena ko daka kasai kadi mu province wa Congo katanga kadi mu province wa Congo nangu tusomba ni ditalala balekela malwa tribalisme kichini mema ngamba mwaba wali mwabewe ni balekela tribalisme parce que tetu bonsu jumuju tungo jumwele ja jumuju tungo jumo tujibantu ba mwa kimbi mpakala ni kansunga nsonganya amba fume ni twamira bana betu badi kukatanga baina kasai bwa mbelekele kuhende bena katanga bwa mala baye kuntwa muntu tubyumbo ila hala tetu badi kuneko badi bakula neno abatwanu longa shikubwala bintu yanangwa basomba ni jitalala balekela malwa tribalisme ni bilumbu ni kuyobolana ichintu chinji ngamba hani mwamba twasikejila waboni papa wetu au papa ulikuwa kutamile kwa kujine jeba jani mema nji Emile Mbikai papa Emile Mbikai ndi nguro mbwani wa ubanisha ko jiyi bwani bana betu batulonda bwatu mvone babimpa mabetu jimundo ngomotu wanyu mulukili wako etu wa Congo Gold TV lelo chene bwalo chetu chale luchitangila myande myakula kujichikuita muno mfanga wa mkongo wa mungalata wa ujumu province wa Okatanga amyande yijuma kula ya kansunga nsunga entre tetu ba benakasai ni bana betu ba Kokatanga myande nya kala wonaka ivuhakala kajilelo mu 21e siècle ni président utu jinenda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni mona ukandamena yo imyanda ya kansunga nsunga entre tetu benakasai ni bena bisama bikwabo pinje chichi wamba nchingani a malonda kujichukuta mu mfangeo chukuita mu mfanga wa Kokatanga uri mwako leo mema personnellement chena mwa kumuhesha chilema to bolu yeki mwa kumpala kujagula to baba kula kujiji kola papa yeki mwa kumpala kujagula to bolu ebo bujumukana mwa muntu ni muntu originaire wa province yonsu yetu tetu idi mienza Kongo wetu kwetu bakambani kulu kujichimuma chimpa kikutu basa mabu nangu mwena kasai jisanga jenda mbamufuka nadi kuji yeho wakamufuka muntu mwena masanga wakamufuka muntu mwena bulele nangu bulele bwenda uberi babumwana bulaba bujimanyi cyasana jitambisha kwenzanye jenza anutre
mashi amwena kasai menza mu mashamu mu jama jama bari dibikira ni pièce précieuse mu jufuka nzambi wakulu na ngudi tudibriye partout wabo su mwena kasai wikalangan bada mun chaba ku masadi bwa chingan bwa chidi mu yeyi kibol kai chena ngamba ni chuhuitao ye ngwa kumpala to bavoko kumbakula batubakula kukana batubakula kukatanga kukabinda batubakula chena mwa kuitamba kwa labana to kadindi ngamba nungwe chindi mema mumanya mutu ishibwa nchanyi mwaba wonsu dumwena kasai nchabwa kujata badamu ni chabwa kumukina ho bwachinga bwachidi muyeyi kadi pinje ukuji chije wambila bena kasai bin bajumbukani mwawo bayamwina kwa benda kuliwa mayen kwa benda kwa kabe baka muso kwa buto baki baka kwa benda chije bakubambila nchinganya bena kasai mbumu kamwawo njimba mbile nungwe bana betu dikala koko ni chimuma ja patience na chamone no ye kwenzela bwa lubupi mu patiente mu fuila lus somba kwele chamoyi bantu bo basoma mu bumwehela batwana basikana kuditanda kimutu bana ba mungu kwena wangatangaji ushijile jikutu umwangala wa maitome mangai wa kampanda beto wampenje njimumanya chidi chimwanyije bana betu munemo kimba mwangala nzala to bana betu amba mwangala nsombelu mubi wa bana babo bakwa bovu bunabo njema ndi mwanda Tata kijila wabunyi papa mama wetu hao mama uliba kutamele ko jina je ba ifu akule ko jiji kole mema jina janye nji kashika kabengel mama kashika kabengel turi mundo ngamu wetu wani mulikili wako wetu wako Google TV chenbol chet chalele tujitangela myanda ya kansunga nsuma an tribalisme mujule kuji chikuta munafanga wa Kongo to mungalata wa kusekelo albumbashi Dominique Munongo idi mujula myande anshadi ba wamba bwase bana betu ba mukasayi banyema mwa mukasayi bakasoma ku katanga ebukimbi beka muni mutuma kibaka ku katanga ngomuka ni system wa bwajija jambo ya mukasayi bayi nende ku katanga bakabatu ba jambo to chije wamba nchingani amyande ya tribalisme ani kansunga nsuma idi président de la république mungachuma kushele lui Même si nous sommes intéressés, nous sommes essentiel que tout le monde bajimijabana kacha muno na 3 mois. Mwana kashalo papa wenda kashadi mfamba jusqu'alors njimumbuka kuditunjini desmene kumbujimai. Finje wewe efe anu ya kumbuka muchimwani lele chena mmanya mwabuju mwana ni wabaluma ba moni ujuluisha ujubenga myande ya tribalisme ani kansunga ndio bwalu sinkabi jusqu'alors bubobu kaba ibatumbusha kushaba kwa kulele tuvumwa kujiminanga na baba bwelele kwa baba bwelele batele jibasibwa balonji bakongo gold ni ngati mwadulonda ndongo mwetu wani mulikili wako wetu jitu kujalele tibakula achilungu cha tribalisme ani kansunga nsunga kaji mukalenga chikuta munafanga mujuru kulise kwa nyirimo mona mama yewu basama kana tibende munjila bamwela nkongo achene bwalu cha chitu kujalele mais du tulondela wamba bwase ujubenga tribalisme ani kansunga nsunga parce que chidiyo ilelo echi bwa tribalisme bobu ba refulé ba kukatanga ba depuis 1993 ba refulé ba lo munemu atuto kulanga na hakimu mayo mabuji nimba yenda ni mabuji bana benda to parce que mu refoulement ba yenda tumulo kumpala ni bana yemulu kulonda après ka ba manyanga na to toni lelo u kene ni famille wenda mujima ensemble to surtout wa tribalisme en kansunga nsuma Kiwalukai uju ubenga avec toute sa dernière énergie nyanda ya kansunga nsunga en tribalisme et puis wate jina ja bayenda ni jabana bende ba kutelula kashalo kashadi pamba papa kashalo ki bayenda ni mena ni mwanenda ujumujimine henda ujini jina ja papa wenda c'est depuis 93 pour ka ensemble to ka ku refoulement. Donc ujuambani balekele ko chilumbu cha tribalisme ani kansunga nsunga parce que mwanda udukosoloja famille ya bunyi ndiboko ba fois ka ba manyanga na to boko ba vivre mu province umwela et je mu pays umwela ka ba manyanga na to boa refoulement uji basé uji kansunga nsunga alors maman ngole to ce que je la bunyi d'accord
banangi ba Congo Gold TV balonji batujomba twetunji nwela twasani twasakijila bwa jinanga jenu kutuji ni bwalula matulwenu ditu kujalelu nenu ngeni bamona chene bwala chitufunachi chifucha konde shabi kolukolu bietu kudibalumani bakaji amyanda ibitangila tribalisme ani kansunga nsunga mujitunga jetu nyande imyakula kujimukalenga mukashi chiputa munafanga wa Kulubumbashi amyanda ya kansunga nsunga anti-tribalisme entre ba Kasaya ni ba Katange nenu nga yenu baji mwenena muji balumani bakaji bakulo kubikolo bietu baleja jibunga majabu amyanda amina myakula kujichukuta munafanga wa kuluseka lo Lubumbashi mema nga yani chena muji akuila to nenu nga yenu bajungu kaji kaombelu kamwaka ni mpesha bana betu abena Kasai mbwani kuji bamanya bwa kujitwala munga chumwa bakwabo chena encourager bidi mukalenga mukajumwa kulato chena soutenir bana betu abena Kasai to menjimbo lombwani bikala chintu chumwa parce que c'est bon soutenir bena mukongo mungalata président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mubenga tribalisme ujulishe tribalisme ulisha kansunga nsunga ulushaka nsonga wamba ni tukala bon suchintu chumwele nyindomba kabiji chikuta munu mfwanga Dominique bwani akulule meyenda alomba bamwina ntanda lusi abalomba lusa baltet bon sutu dibantu bamwele ikala président de la République mubenga kansonga nsonga yeye ju instaurer kansonga nsonga bantu bwa chingani umushe lukinu umushe tribalisme muyeya tet bon sutu bantu bamwa mu Congo mu Swahili mu Luba bantu bon sumbantu ba mukongo mungalata alors ndomba ninjinga insister bwani chiputa munafanga ewu akulule meyenda mujilomba lusa anja banga kulomba lusa ku président de la République alomba lusa ku président de la République alomba mwina mukalenga Yesu Nzambi amulomba lusa parce que yekudi mufuka bantu bon swabo bisamba byonso yekudi mbifuka alomba lusa ku mwana mwena Congo alomba lusa ku mwana mwena Kasai bwa maluba yenda chakuji chende chisendama walu musende misha chakuji alomba lusa bwani ikala libre sinon pas yenga yenda ujudi temeshela mujilu mukankeni kiwalka yini ndomba bamwina ntanda bajibatulonda de partout bwani balike émission wetu et puis bamupartager kabiji même nenu anumsan kumpala uwenu nana Ahmed mwena ndongo mwa nyumulikili wako etu mu Congo Gold TV ningela ingénieur Jonathan Madika mwela twasikitila wabunyi parce que yekujuenza bwani mfika mubuntanda nenu ngayini numoni yekujuenza bwani meya ni bindi jimbianyi fika mumbanza nenu bons ningela ni Michel Mbayabo mo yekujuenza makanda Congo Gold TV bwa même nenu anumsan kumpala CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Michel Mayabou.